बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो है लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज की सबसे अहम डेवलपमेंट बलूचिस्तान और कराची के अमन को तहबाला करने का एतराफ़ और रंगे हाथों पकड़े जाने वाला भारतीय रॉ एजेंट कुलभूषण यादव को फांसी की सजा सुना दी गई है। ये आज की सबसे अहम डेवलपमेंट है। ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने इसको कंफर्म किया है कि कुलभूषण यादव के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने इसका ट्रायल किया और सजा सुनाई और ISPR ने ही कहा है कि उनको अपने दिफा का पूरा मौका दिया गया था। उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ किया है कि उन्हें प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, जासूसी और इंतशार फैलाने का टास्क दिया गया था। आपके इल्म में है कि 3 मार्च 2016 को कुलभूषण यादव जो भारतीय रॉ एजेंट है, नेवल सर्विंग ऑफिसर है इंडियन आर्मी का, इसे बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था और इसकी गिरफ्तारी के बाद एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें इसने एतराफ़ किया था कि ये अपनी गिरफ्तारी से कबल भी मुख्तलिफ नाम के साथ कराची आया था 2004 और 2005 में, जबकि जब 2016 में ये पकड़ा गया तो ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। इस अहम फैसले की तौसीक आर्मी चीफ ने की है और इस पे रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। जो सियासी जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने इसे खुशाइंद करार दिया है। ताहम भारत जो है वो तलमिला उठा है और उन्होंने हमारे जो नई दिल्ली में हाई कमिश्नर हैं इन्हें मदऊ किया, दफ्तर खारजा और एहतजाजी मुरासला इनके हवाले किया है। जबकि हमारे जो हाई कमिश्नर अब्दुल बासित साहब, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की सलामती से अजीज कोई चीज नहीं होती और अगर भारत दहशतगर्दों की सरपरस्ती करेगा तो उसका कानून के मुताबिक उसकी कार्रवाई होगी। नाज़रीन, एक अहम डेवलपमेंट है आज की नशिस्त में, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि कुलभूषण यादव, इसको जो फांसी की सजा दी गई है आर्मी एक्ट के तहत, इसके क्या नताइज असरात होंगे, बिलखसूस पाक भारत ताल्लुकात के तनाज़ुर में जो पहले से ही सर्द महरी का शिकार हैं। जो अहम डेवलपमेंट इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर की बात करें तो आज यौम दस्तूर है, 10 अप्रैल है और 10 अप्रैल 1973 को आईन पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूद है इसे मंजूर किया गया था कौमी असम्बली से। उसी पैराए में आज बड़े ही जबरदस्त अंदाज में इसको मनाया गया। पार्लियामेंट हाउस में स्पेशल तकरीब का इनेकाद किया गया था। चेयरमैन सेनेट रजा रमानी, स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार एयाज सादिक वहां पर मौजूद थे। स्पेशल अखबारात में सप्लीमेंट आए हैं। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी कौम को मुबारकबाद दी है और उन्होंने कहा है कि आइन जो है वही एक बुनियाद फराम करता है विफाक की वहादत की, विफाक को इकट्ठा करने की, और इस अज़म का इज़हार किया है कि आइन पर जो है वो चला जाएगा और इस रिवायत से नहीं रूगर्दानी की जाएगी। क्योंकि ये भी एक आज की डेवलपमेंट थी, मैंने आपके सामने रखी। जो मौजूद मेहमान शख्सियत मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में शरीक गुफ्तगू का तारुफ में आपसे कर रहे थे, तो हमारी आज की पहली मेहमान शख्सियत है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान की रुकन है, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, सेनेटर ससी पलीजो साहबा। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहबा कि आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे आज की दूसरी मेहमान शख्सियत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब, सियासी और दिफाई तज्जियाकार हैं और आज से आप इनसे काफी ज्यादा बातें पूछेंगे। जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब, सर थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें वक्त दिया। हमारी आज की तीसरी मेहमान शख्सियत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मेंबर कौमी असम्बली हैं अली रजा आबदी साहब। आपका बहुत शुक्रिया अली भाई कि आपने वक्त दिया और चंद ही लम्हों में हमें सेनेटर निहाल हाशमी साहब ज्वाइन करेंगे, मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। मैं आप लोगों की इजाजत से अगर तलत मसूद साहब से गुफ्तगू का आगाज करूंगा। तलत साहब, ये खबर जो आई है और जो मैंने बताया कि ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज भी आई है जो हमारे सामने है, ट्वीट भी आया कि आर्मी चीफ ने जो डेथ सेंटेंस है कुलभूषण यादव का उसको कंफर्म कर दिया, उसकी तौसीक कर दी गई है, उन्हें दिफा का मौका दिया गया, उन्होंने एतराफ जुर्म किया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस पर जाहिर बात है भारत की जानिब से एहतजाजी मुरासला भी दिया गया है, क्या कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को आप? देखिए, मेरे ख्याल में जो फैसला था वो तो बिल्कुल दुरुस्त था, इसलिए कि जो शवाहिद पाकिस्तान के पास थे, जो मिलिट्री कोर्ट के पास थे, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती कि वो जो था एक जासूस था, पाकिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयाँ कर रहा था और जाहिर है वो तमाम शवाहिद पाकिस्तान में मौजूद हुए, कोर्ट के सामने पेश किए गए और फिर जाहिर है एक फैसला लिया गया जो कि बिल्कुल कानून के मुताबिक है। चीफ ने भी जैसे आपने जिक्र किया उसको कंफर्म किया। अब रहा इसके एक सियासी और डिप्लोमेटिक
پہلو ہیں اور بڑے گہرے پہلو ہیں. اس لیے کہ ہمارے انڈیا سے تعلقات پہلے ہی بے انتہا کشیدہ ہیں, اور جو پالیسی مودی صاحب نے پاکستان کے بارے میں اپنائی ہے اور جو خطے کے بارے میں اپنائی ہے وہ سب کو ظاہر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا یہ کوشش کرے گا یہ بتانے کی کہ یہ معصوم تھا وغیرہ وغیرہ, جو کہ بالکل غلط ہے. جو ان کی میں نے ایک تو میڈیا میں بھی سنا ہے, جو ان کا فورن آفس ہے وہ کہہ رہے ہیں پری میڈیٹڈ مرڈر پہلے سے طے شدہ تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں. بھلا بتائیے آپ کے پاکستان کو یہ تمام ہر کو پتہ ہے, ان کی انٹیلیجنس کو پتہ ہے, ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو تمام پتہ ہے کہ یہ کون شخص تھا. لیکن ایک نیا تصور دینے کے لیے, دنیا کو ایک طریقے سے غلط راستے پر لگانے کے لیے, اور پاکستان پر یعنی مطلب یہ کہ ایک ان کی جو پالیسی رہی ہے کاؤنٹر ایگریسو اٹیک, کاؤنٹر اٹیک, پہلے سے پرو ایکٹیو جیسے وہ خود ہی کہتے ہیں. اور معذرت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب. خواجہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خواجہ صاحب, کلبھوشن یادیو کے حوالے سے آج کی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آپ کا بھی بیان سامنے آیا. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ جواب دیجیے گا کہ بھارت کی جانب سے اس کو پری میڈیٹڈ مرڈر کا نام دیا جا رہا ہے, اور ہمارے جو ہائی کمشنر ہیں ان کو احتجاجی مراسلہ بھی دیا گیا ہے. ایک افینسو کاؤنٹر اٹیک بھارت کی جانب سے آ رہا ہے, کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں یہ تو ایک ایسے ایک جملے بازی ہے, یا آپ کہہ لیں جو کلبھوشن یادیو جو تھا وہ پکڑا گیا, اس نے کنفیشن کی, اس کی ہماری سرزمین میں دہشت گردی میں انوالو ہونا یا اس کی سرپرستی کرنا, ہمارے جو سرزمین پہ جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں ان کے ساتھ رابطے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا اسٹیبلش ہوئی ہیں, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہم کر رہے. یہ پچھلے جب سے وہ گرفتار ہوا یہ بار بار آ رہی ہیں باتیں, میڈیا میں بھی آ رہی ہیں, انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آ رہی ہیں. تو اس لیے کسی کا کہنا کہ پری میڈیٹیٹڈ مرڈر ہے, یہ بالکل قطعی طور پہ یہ سوائے ایک اسٹیٹمنٹ کے اور ایک جو ہے ایک کور اپ کے اور کوئی بات نہیں ہے. پری میڈیٹیٹڈ تو مرڈر پرسوں جو ہے وہ کشمیر کی ویلی میں ہوئے ہیں جی, 8 کشمیری شہید ہوئے ہیں. پری میڈیٹیٹڈ مرڈر جو ہے وہ کشمیریوں کا پچھلے 70 سال سے جاری ہے. پچھلی جولائی سے جو نوجوان نسل وہاں پہ جس کا قتل عام ہو رہا ہے, پری میڈیٹیٹڈ مرڈر جو دلی اسپانسرڈ, انڈیا کا اسٹیٹ اسپانسرڈ جو مرڈرز ہو رہے ہیں, بچے مارے جا رہے ہیں کشمیر کے, وہ پری میڈیٹیٹڈ مرڈر ہے. تو یہ اس کو کہنا, جو قانونی تقاضے ہیں وہ ہمارے بالکل پورے ہوئے ہیں, اور قانون جو ہے وہ اگر پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہوگا کسی شخص سے اور وہ ثابت ہو بیانڈ اینی ریزنیبل ڈاؤٹ, تو وہ جو ہے وہ قانون جو ہے وہ بالکل اپنی پوری جو قوت کے ساتھ جو ہے اس کے خلاف آپریٹ ہوگا. اس کے متعلق کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. خواجہ صاحب, پاک بھارت تعلقات پہلے سے دباؤ کا شکار ہیں, سرد مہری کا شکار ہیں. اس فیصلے کے کیا نتائج, ممکنہ نتائج جو مرتب ہو سکتے ہیں دونوں ممالک کے تعلقات پر؟ دیکھیں, یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ تعلقات جو ہیں پہلے سے ہمارے جو ہے وہ انڈر پریشر ہیں. جو کسی ہمسائے کے جو ایک آئیڈل ریلیشن شپ ہونا چاہیے, تعلقات ہونے چاہیے, کبھی طور پہ ہمارے وہ تعلقات نہیں ہیں. اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے بھارت کی حق درمی ہے. ابھی چند روز قبل انہوں نے پھر بیان دیا, 71 کی جنگ کا پھر ریفرنس دیا, بنگلہ دیش کی کریشن کا پھر ریفرنس دیا, کشمیری جو ہیں ان کا قتل عام جو ہے جاری ہے. جیسے پہلے میں نے آپ کو عرض کیا ہے, ہر دوسرے دن وہاں پہ شہادتیں ہوتی ہیں, بچوں کی شہادتیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے ماضی میں جو ہمارے خلاف الزامات لگائے, دیکھیں اب وہ بچے جو ہے اوڑی پہ جن کا جو الزام تھا وہ بچے گھر آ گئے, ان پہ الزام ثابت نہیں ہو سکا. سمجھوتا ایکسپریس کا ثابت ہوا کہ ان کے اپنے لوگ جو تھے وہ اس میں انوالو تھے, وہ آج تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. اور مرڈر جو بے شمار ہزاروں مرڈر جو ہوئے ہیں گجرات میں, آج تک کسی بندے کو اس کے خلاف جو ہے کارروائی نہیں ہوئی. ایک قتل عام تھا جو مسلمانوں کا وہاں پہ ہوا, کوئی کارروائی نہیں ہوئی.
تو یہ بھارت کا اپنا جو کارڈ ہے، رپورٹ کارڈ جو ہے، جو اپنی ان کی ہسٹری ہے، یہ تعریف ہے اپنی اقلیتوں کے حوالے سے، خصوصاً مسلمانوں کے حوالے سے، تو بڑی بھیانک ہے، بڑی خوفناک ان کی تعریف ہے. وہ کسی کو کیا الزام دے رہے ہیں؟ ہم نے تو اپنے قانون کے پورے تقاضے پورے کیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قانون جو ہے پاکستان کے دشمنوں کو، یہ ہماری سالمیت سے جن کو خطرہ ہے، تو بالکل ان کو اسپیئر نہیں کرے گا قانون. لاسٹ کوشچن خواجہ صاحب، آپ نے صحیح کہا کہ بھارت کا تو یہ طرز عمل رہا ہے، لیکن ایک انٹرنیشنل نیریٹو ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں آپ آج کر رہے ہیں اور پی ٹی وی کے ناظرین سن رہے ہیں، اس بیانیے کو بین الاقوامی طور پہ شو کیس کرنا ہے؟ بھارت ظاہر بات ہے جس طرح ان کا میڈیا ہائپر ایکٹیو ہوا ہے، ان کے جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی وہ اوفینسو پر آئے گا. اس کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ دنیا میں پاکستان جو ہے وہ ایگریسر کے طور پہ نہ دیکھا جائے بلکہ وکٹم کے طور پہ دیکھا جائے، اور ہمارے جو سرحد پر بھارت ایگریسر ہے اس کو جارے کے طور پہ تصور کیا جائے اور دیکھا جائے؟ بالکل، یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہماری جو سفارت خانے ہیں، خصوصاً جو بڑے ممالک ہیں، جس میں مغربی ممالک ہیں، امریکہ ہے، ہمارے دوست ممالک ہیں جن میں اسلامی ممالک سر فہرست ہیں، چائنا ہے، رشین فیڈریشن ہے، ان سب میں ہمارے جو وہاں پہ سفراء ہیں، ان کو بالکل ایکٹیولی پاکستان کا نیریٹو جو ہے وہ فارورڈ کرنا چاہیے اور اس کو پرسو کرنا چاہیے، پاکستان کے اندر سے بھی، فارن آفس سے ہم لوگ جو سیاستدان ہیں ان کو بھی، اور پاکستان سے باہر جو ہمارے سفارت خانے ہیں، جہاں جہاں ہمارا پاکستان کا ڈائسپورا ہے، اس کو بھی اس کو ہر محاذ پہ ہمیں لڑنا چاہیے، اور بالکل کسی قسم کی جو ہے وہ اس میں کسر نہیں چھوڑنی چاہیے. بہت بہت شکریہ خواجہ محمد آصف صاحب، وفاقی وزیر دفاع اور بجلی و پانی، ہم سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ قانون کے تقاضے تمام طور پورے کیے گئے، اور پری میڈیٹڈ مرڈر جو بھارت اس کو تاثر دے رہا ہے وہ اصل میں در حقیقت مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے. آپ کے علم ہے کہ کل بھی وہاں پر ایک ڈھونگ رچایا گیا ضمنی انتخابات کے حوالے سے، جس کا بڑے پیمانے پر بائیک آؤٹ ہوا. میں سینیٹر ششی پلیجو صاحب آپ کا بھی موقف جاننا چاہوں گا، کیونکہ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی obviously خوشائن قرار دی ہے، اگرچہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ آپ کی جماعت پھانسی کے خلاف ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. اس حوالے سے میں آپ کا موقف جاننا چاہوں گا کہ آپ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، کلبھوشن یادیو کے حوالے سے جو آج فیصلہ ہے اس پہ پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع سے ہی جو اس پر جو رائے تھی وہ بہت ہی واضح رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے چاہا کہ پارلیمنٹ میں بھی اس کو زیر بحث لے کر آنا چاہیے، اور سینٹ میں بارہا ہم نے ہی مختلف ایجنڈ موشنز ڈالے. پاکستان پیپلز پارٹی نے لیڈ کیا اس چیز کو. مجھے یاد ہے جب یہ ان کیمرا سیشن ہو رہا تھا، یا ایون سیشن کے دوران ہی، تو ہم سب سینیٹرز کی جو رائے تھی اس میں یہ تھی کہ اگر پاکستان کا کوئی شک کی بنیاد پر کوئی بندہ سرونگ آفیسر کوئی بھی ہوتا، بھلے شک ہوتا، تو وہ پنجرے میں ڈال کر ساری دنیا کو دکھاتے. اور یہ ایک سرونگ آفیسر اور اتنا سینئر لیول کا بندہ پکڑا گیا ہے جس نے نہ فقط بلوچستان لیکن کراچی میں فقط کوئی کوششیں یا ناکام کوششیں نہیں، ان کوششوں کو عملی جامہ بھی پہنایا اس نے، اور بڑی ہی نقصان پہنچایا. اور اس حوالے سے جو بھی ان کے میرا جو ہمیں بریفنگ دی گئی اس میں کافی ساری چیزیں اس وقت نہیں کہہ سکتی، وہ ان کیمرہ ہوں گی، حالانکہ اخبارات میں آ چکا ہے. لیکن وہ جو واقعات تھے اور جو وہ سازش تھی، کراچی سے کس طرح وہ مختلف حوالوں سے، مختلف لوگوں سے ان کی جو انٹریکشن رہا، پھر لوگوں کو اس نے پھنسایا، اور مختلف دوسری دہشت گرد گروپ ہیں ان کے ساتھ مل کر اس نے جو ہے وہ راستے بنائے. پھر وہ بلوچستان کی طرف بھی جو واقعات ہے، میرے خیال میں ہم نے پاکستان نے ہمیشہ ریجنل پیس کی بات کی ہے. انڈیا نے جو رویہ استعمال کیا، دیکھیں مذہبی ٹالرنس بھی کوسچن مارک تو کیا گیا، ان کی جو واقعات ہو رہے ہیں میرے خیال جتنا دنیا کو کنڈیم کرنا چاہیے. یعنی مسلمانوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے، جس قسم کی مودی سرکار نے یہ گجرات میں جو وزیر اعلیٰ انہوں نے لگایا ہے، یعنی اس کا معیار یہ ہے کہ وہ اقلیتوں کے خلاف ہو. تو اقلیتوں کی بات ہو یا انسانی حقوق کی چیزیں ہو، بھارت جو ہے اس وقت وہ بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے. رہی بات کلبھوشن یادو کی، تو کیپٹل پنشمنٹ کے بھلے ہم اصول الخلاف ہوں، لیکن چونکہ یہ فوری طور پر یہ پھانسی نہیں دی گئی، یہ پورا پروسیس یہ ساری چیز نکلی ہے. اس بنیاد پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہی شخص تھا، اور اس کا ہر قدم اس حوالے سے تھا. ایسے شخص کو ہم کیسے جو ہے
वो इंडिया कह रहा था, डिमांड थी कि हमें वापस किया जाना चाहिए। ये अच्छा हुआ और पार्लियामेंट का भी उस पर हमने प्रेशर डाला कि इसको बिल्कुल वापस नहीं करना चाहिए, ये जो शख्स है ये और भी डेंजरस हो सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई हुई है तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक है। अली रज़ा आब्दी साहब, सर वो इंडिया का ये भी कहना है कि ये रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हैं, सर्विंग नहीं है और इनका ओपन ट्रायल होना चाहिए था। ऑब्वियसली उनका बयानिया है और उन्होंने यही कहेंगे, वो तो जाहिर बात है कि हमारा उससे कोई ऐसा बिलवास्ता या बराह रास्त ताल्लुक नहीं था, लेकिन इस सजा के सुनाए जाने के बाद जिस तरह का रिएक्शन आया तो लगता है कि बड़े गहरे मरासिम थे। एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी कुशाइन इसको करार दिया है। हमें अब क्या हिकमत अमली अपनानी होगी? एक बात हो गई और हम आगे चलकर कानूनी राय से भी पूछेंगे कि इनको शायद एक राइट ऑफ अपील भी है कुलभूषण यादव को, और सदर पाकिस्तान को भी जाएगी इनकी जानिब से अगर वहां पर इनकी राइट ऑफ अपील रिजेक्ट होती है। अभी स्टेप्स हैं, लेकिन ये इस फैसले के बाद जो भारत का रिएक्शन आया है, हमें किस किस्म की पेशबंदी करना होगी? पाकिस्तान का ये जो अभी ऑपरेशन रद्दुल फसाद चल रहा है, मैं समझता हूँ उसकी एक बड़ी वाज़ेह एक अचीवमेंट है। और पुराना जो ज़रबे अज़्म के दौरान इनको अरेस्ट किया गया था, और आपने सही कहा कि जी पहले तो इनको ये कहा गया था कि ये नेवल ऑफिसर हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं और बिजनेस के लिए बलूचिस्तान में आना जाना रखते हैं अपना। फिर उसके बाद अब बीच में फिर इन्होंने कोई डिमार्शेस भी भेजे बहुत सारे, कोई 12 दफा कि जी हमें काउंसलर एक्सेस दी जाए। फिर अब जो है उसको ये कह रहे हैं प्री मेडिटेटेड मर्डर। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए एक आदमी है जो कि गिल्टी है और उसने कन्फेशंस उसकी हमने भी एक दफा वीडियो देखी थी, प्लस कोर्ट में अगर ट्रायल हुआ है तो वो आर्मी एक्ट के तहत हुआ है, सारे कानूनी तकाजे पूरे हुए हैं। और फील्ड कोर्ट मार्शल जो हुआ है उसमें इन्होंने कम से कम जो उसकी लीगल एड थी कुलभूषण को देने की वो भी प्रोवाइड की गई है। तो ऐसा नहीं था कि उसकी रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ये सारी बातें कि अब ये इस केस को इंडिया लेके जाएगा ऑन डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अपहिल टास्क है ये, फॉरेन ऑफिस के लिए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, कि वो अपने स्टेटमेंट्स क्या देती है और इस पे किस तरह का रद्द अमल शो करती है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि इससे पहले जब भी इंडिया की तरफ से कभी एग्रेशन का हुआ है और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई बहुत ज्यादा इस पे वाज़ेह तौर पे स्टेटमेंट्स नहीं दिए, लेकिन अब मैं समझता हूं कि ये एक पॉइंट आ गया है कि जिसमें इंडियाज फेस हैज बीन एक्सपोज्ड एंड वेरी बैडली ऑल्सो, बिकॉज ये आदमी पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम का मुजरिम है जो पिछले 10 साल से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, बॉम्ब अटैक्स और ये टेररिज्म चला है। उसकी फाइनेंसिंग, फंडिंग, उसकी फैसिलिटेशन इन लोगों के थ्रू, और हम कहते हुए भी आ रहे थे कि इसके पीछे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है इनका, जो कि पाकिस्तान में ये इंडिया को यूज करते हुए अफगानिस्तान के थ्रू, ईरान के थ्रू पाकिस्तान में ये करता रहा है। प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है, अफगानिस्तान जिसको सपोर्ट किया जा रहा है, जिसको फाइनेंस किया जा रहा है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये एक और है कि इसके साथ जो नेटवर्क था उसमें कौन कौन लोग थे, बिकॉज जब आप ये केस इंटरनेशनल अरीना पे लेके, जब फोरम्स पे लेके जाएंगे और वहां पे जब आपके साथ सवालात जवाब होंगे इन ऑर्डर टू प्रूव दैट द डिसीजन दैट यू हैव टेकन इज अकॉर्डिंग टू लॉ, तो उसमें यू नीड टू पुट अप द होल कैनवस। उसमें जितने भी इसके साथ फैसिलिटेटर्स हैं, जितने भी लोग कराची में पिछले 2008 के बाद से 2009-10 के बाद से खासतौर पे टारगेट किलिंग और ये बॉम्ब अटैक्स बहुत सारे हुए हैं, तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज पे भी बॉम्ब अटैक्स हुए हैं। तो अगर ये उसकी कड़ी है, उसके साथ मिलता है, तो दैट शुड ऑल्सो बी आउट इन द पब्लिक, जो कि हमें भी पता चले और इसी तरह इंटरनेशनली भी पता चले कि बिकॉज ऑफ दिस वन पर्सन एंड बिकॉज ऑफ द एजेंसी बिहाइंड हिम व्हाट वाज पाकिस्तान बेयरिंग ऑल दिस टाइम। ठीक, इंपॉर्टेंट बात की मैं जनरल साहब आपसे भी जानना चाहूंगा कि आर्मी एक्ट के तहत ये फैसला हुआ है। हम अपने लीगल एक्सपर्ट से तो बात करेंगे, मैं आपसे जानना चाहूंगा अब कोई फोरस मौजूद है जिसमें ही कैन गो इनटू द अपील? ये रिव्यू हो सकता है, अपील हो सकती है, और उसके बाद फिर जाहिर है प्रेसिडेंट इज द फाइनल वन, वो उनके पास भी अपील हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर वो अपील फर्ज कीजिए कि मान ली गई तो ये भी मुमकिन है कि जो डेथ सेंटेंस है वो लाइफ इम्प्रिजन में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ये तो मुस्तकबिल की बात है। में सरबजीत सिंह के हवाले से हुआ था, वो डेथ सेंटेंस जो है वो लाइफ सेंटेंस पे कन्वर्ट हुआ था। लेकिन अब देखना ये है कि देखिए ये जो इंडिया इस वक्त यानी एक लिहाज से इस कदर एग्रेसिव हो गया है, यही इससे जाहिर होता है कि मतलब दाल में इतना काला था। और ये जो हमारे पास हकायक हैं ये हमने
पूरी दुनिया में बताए हुए हैं। आपको याद होगा कि हमारे MNAs जो थे वो तकरीबन 20 ममालिक में जा चुके हैं। पार्लिमानी जी इसके हवाले से मुझे फॉरेन ऑफिस से बताया कि डोजियर UN सेक्रेटरी जनरल ऑफिस में जमा कराया। मैं यही कहने वाला था जी। तो UN को भी हमने, अक़वाम मुत्तहिदा को भी बताया हुआ है, UN सेक्रेटरी जनरल को भी ये इसके डोजियर्स दिए गए थे। उसके बाद तमाम ममालिक, बड़े जितने भी मेजर पावर्स हैं उनको दिया गया। 22 ममालिक में हमारे लोग गए। तो इस लिहाज से हमने अपनी जो भी कोशिशें सिफारती सतह पर थी वो तो हमने की हैं, और मेरे ख्याल में दुनिया को इल्म है। अब ये जरूर है कि मसलहत की बिना पर अगर वो इंडिया को कुछ ना कहें, वो अपनी डबल स्टैंडर्ड उसूलों पे तो चलते नहीं है ये। तो ये दूसरी एक डायमेंशन है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी कानून के, साबिक वजीर कानून है, रह चुके हैं, अहमद बिलाल सूफी साहब। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अहमद साहब, कुलभूषण यादव के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज ISPR की प्रेस रिलीज आई जिसमें कहा गया कि आर्मी एक्ट के तहत ये मुकदमा चलाया गया और उनको सजाए मौत सुनाई गई है। भारत की जानिब से भी रिएक्शन सामने आया है। हम यही यहाँ पर मुख्तलिफ ज़ावियों से इस मामले को डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, आप समझते हैं कि तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे किए गए जिस कानून के तहत इनको ट्राई किया गया कुलभूषण यादव को? जी, मेरा ख्याल है कानूनी तकाजे पूरे हुए हैं, क्योंकि जो ट्रायल है वो पाकिस्तान के आर्मी एक्ट के नीचे है, और आर्मी एक्ट के नीचे बड़े तफसीली रूल्स बने हुए हैं। 1954 के गालिबन रूल्स हैं, और इन रूल्स को अप्रूव किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी। इन रूल्स का जायजा यूरोपियन यूनियन ने पिछले साल भी बड़ा तफसील से ब्रसेल्स में भी लिया, उनकी एक्सपर्ट टीम पाकिस्तान भी आई थी। सो अगर उन रूल्स को फॉलो करते हुए ये सजा सुनाई गई है तो पाकिस्तान के कानून के नुक्ता नजर से ये सारे प्रोसीजरली करेक्ट पोजीशन होगी। और उसके अलावा जो ऑफेंसेस हैं, ऑफेंसेस की नेचर ऐसी है कि ये स्पाइंग का ऑफेंस भी है, ऑपरेशन सीक्रेट्स एक्ट का ऑफेंस भी है, और उसके अलावा ये भी ध्यान में रखिए कि जो मुल्जिम है इनका ताल्लुक रियासत से है, और ये उस ताल्लुक को क्लेम करते हैं, उस ताल्लुक को असर्ट करते हैं, उस ताल्लुक को कन्फेस करते हैं। और ये बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट है, बिकॉज नॉर्मली स्पाइज कभी भी क्लेम नहीं करते कि उनका ताल्लुक किसी मुल्क से है, लेकिन यहाँ पर स्पाई के काम करने के अलावा वो एक और काम भी कर रहे थे, और वो ये था वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द स्टेट की तैयारी, यानी पाकिस्तान के खिलाफ जंग को मुसल्लत करने की अमली कोशिश, जिसमें फाइनेंसिंग के अलावा ट्रेनिंग और बाकी नेटवर्क को मजबूत करना शामिल था। जो उन्होंने कहा, ये ताल्लुक जो दूसरी रियासत से ताल्लुक वो अपना जोड़ते हैं, ये बहुत ही ज्यादा संगीन डेवलपमेंट है, और इसमें जो भारत है वो बराह रास्त इन्वॉल्व हो जाता है एज अ स्टेट वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ। भारत का जो बयानिया, जो जवाब आए, वो इनको रिटायर्ड नेवल ऑफिसर करार दे रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, और ऑब्वियसली ये भी कह रहे हैं कि उन्हें इस केस के हवाले से मुतले नहीं किया गया, उन्हें आगाही नहीं थी, और हमारा तो बयानिया यही है, ऑब्वियसली वी डोंट ओन अजमल कसाब, लेकिन उसके हवाले से बात आती है कि वो तो खैर एक नॉन स्टेट एक्टर था, और उसने जो कार्रवाई की उसके हवाले से उसकी बातगश्त हमें इंडियन मीडिया, इंडियन जुडिशरी में नजर आई। कोई मवाजना इसका हो सकता है आपस में या नहीं? आपस में इनका तकाबली जायजा नहीं लिया जा सकता? नहीं, इनके लीगल डिस्टिंक्शंस हैं, यानी कि लीगली दोनों मामलात मुख्तलिफ है मेरी जाती राय में, क्योंकि अजमल कसाब को तो आपने ट्राई किया था सेक्शन 121 पाकिस्तान पीनल कोड के नीचे वेजिंग ऑफ वॉर का, ठीक है, और यहाँ पर और उनके ट्रायल का प्रोसिक्यूशन मैकेनिज्म बिल्कुल मुख्तलिफ था। पाकिस्तान ने जो ट्राई किया वो ट्राई किया अंडर सेक्शन 3 ऑफ आर्मी एक्ट, जी, रेड वेट पाकिस्तान आर्मी एक्ट। अब ये जाहिर है ये प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी या फेडरल गवर्नमेंट इस चीज का तयन करती है कि वो मवाद जो उसके सामने मौजूद है उसकी रोशनी में कौन सी प्रोसिक्यूशन ऑप्शन बेहतर है। तो जाहिर है उन्होंने फिर ये सोचा कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के नीचे ट्राई किया जाए। तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, जिसमें एक नॉन स्टेट एक्टर है और दूसरा जो है वो अपने आप को स्टेट के साथ मुंसलिक कर रहा है। तो इसकी रिपरकशन इंटरनेशनल ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो सारा काउंटर टेररिज्म की एफर्ट कर रही है, जो पाकिस्तान की हुकूमत की विल है पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के साथ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के वजीर खारजा, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, ये सब मुसलसल ये कहते आए हैं कि हम डिटर्मिन हैं
हम तमाम रियासत के रिसोर्सेज इकट्ठे करेंगे ताकि हम टेररिज्म को काउंटर करें और डिफीट करें। यानी कि जो बैन अवी पाकिस्तान की जिम्मेदारी है काउंटर करने की टेररिज्म, पाकिस्तान उसके बारे में डिटरमेंड है, मगर इस तरह का नेटवर्क उस परफॉर्मेंस को डिफीट करता है। और यही बात अगर आप ISPR की जो आखिरी प्रेस रिलीज का हिस्सा है उसमें देखें तो वो बेसिक यही मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तो पूरी तरह से एक नेक नीयती के साथ अपनी टेरिटरीज पर टेररिज्म का खात्मा चाहता है, लेकिन कोई और मुल्क इंटरवेंशन करके उस प्रोसेस को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, इसलिए ये मामला इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ये है, अमर भाई बताएगा, सरबजीत सिंह ये भी स्पाई थे, जासूस थे और भारत में आए, पाकिस्तान में आए थे और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनका मुकदमा चला था। लाहौर और फैसलाबाद में मुतअद्दिद बम धमाके करवाने में इनका कलीदी किरदार था, जिसमें 14 जो बेगुनाह पाकिस्तानी थे वो जाम बहक हुए थे। इनके खिलाफ भी मुकदमा हुआ और फिर इनको सजाए मौत सुनाई गई थी, लेकिन वो बाद में मनसूख कर दी गई, मौखर कर दी गई और अप्रैल 2013 में कोट लखपत जेल लाहौर में इनकी मौत वाक़या हुई। इसका और उसके इस हवाले से कोई फर्क हमारे व्यूअर्स को आप बता सकेंगे कि सरबजीत सिंह उन पे भी जासूसी, इंतशार और तकरीबकारी के इल्जाम थे और कुलभूषण यादव पे भी जासूसी, तकरीबकारी और इंतशार के इल्जाम हैं। इनका सुप्रीम कोर्ट मेरे पास कवायद तो मौजूद नहीं है, लेकिन प्रयास यही है कि जो सरबजीत वाला मामला था उसमें रियासत की इन्वॉल्वमेंट बराह रास्त उसके सबूत उस नौयत के नहीं थे जो कुलभूषण वाले केस में मौजूद हैं। यानी कि सरबजीत एक तरफ स्पाइंग भी कर रहा था, कुछ एक्टिविटी भी कर रहा था, लेकिन रियासत इंडिया के साथ, रियासत भारत के साथ उसके ताल्लुकात की सबूत की क्वालिटी शायद वो नहीं थी जो कुलभूषण वाले केस में है, और ये इस चीज को डिस्टिंक्शन क्रिएट करती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमर बिलाल सूफी साहब, आपने कानूनी नुकात से हमें हमारे व्यूअर्स को बताया। हमने इसलिए 2-3 केसेस भी सामने रखे कि ये डिस्कस हो रहे हैं मीडिया डिबेट में, इस हवाले से भी वजाहत आ गई। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा लेते, वक्फे के बाद आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। खाने वालों के लिए नो शॉर्टकट। लाइफ बॉय का नया स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू, इसके आमंड ऑयल और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला से बाल दिखें 30% तक ज्यादा घने और बने मजबूत। नो शॉर्टकट, परफॉर्म करना पड़ेगा। नया लाइफ बॉय स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू। Buy a 4G smartphone from Tarash.pk and get an amazing Zong offer. A new SIM, a new dream. Zong 4G. डांस कंपटीशन और पतली चोटी। माँ, मेरा परांदा देना। क्यों? चोटी घनी दिखेगी तब परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी। हर टाइम शॉर्टकट। शॉर्टकट का जमाना है। खाने वालों के लिए नो शॉर्टकट। लाइफ बॉय का नया स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू, इसके आमंड ऑयल और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला से बाल दिखें 30% तक ज्यादा घने और बने मजबूत। नो शॉर्टकट, परफॉर्म करना पड़ेगा। नया लाइफ बॉय स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कुलभूषण यादव के हवाले से जो सजाए मौत उन्हें सुनाई गई है, इसके कानूनी क्या पहलू हैं, इसकी सिफारती सतह पर हमें इस चैलेंज के लिए क्या हिकमत अमली करना होगी, और ऑब्वियसली भारत जो है जो बल्कि हम कहेंगे जो आलमी दुनिया है जिनका दोहरा मयार है उसको हमने कैसे जो है वो काउंटर करना होगा। सिलसिले में मैं आपसे जानना चाहूँगा, पाक भारत ताल्लुकात, हम हमेशा बात करते हैं कि हम अमन के दाई हैं, हम अमन के साथ रहना चाहते हैं, हमसायगी भी है, सरहद पार इंडिया भी एक हकीकत है, पाकिस्तान भी एक हकीकत है, लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि वहाँ से इंतहा पसंदाना ना सिर्फ सोच नहीं बल्कि इकदामात, अमली इकदामात का मुजाहरा किया जा रहा है। आप क्या समझती हैं कि इस वाक़ये से भारत का मुमकिना रिएक्शन एक तो सफारती महाज पे हो गया, ज्यादा सख्तगीर मौक़िफ़ भारत की जानिब से अब सामने आएगा विद नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल उनकी पूछ पर पैर पड़ा है।
اور کیونکہ یہ ویسے بھی بھارت عام حالت میں بھی مودی سرکار کے بعد جو آپ نے دیکھا ایک سارے ان کے وزیر مرشد پروپیگنڈا کی مشینیں بن گئے ہیں اور ہر جگہ وہ جو ہے پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے وہ اکیلا کرنے کے لیے کوشاں ہے دیوار سے لگانے کے لیے. لیکن اللہ کا شکر ہے آپ نے دیکھا اس سال کتنی بھی سازشوں کے باوجود پاکستان نے بہرحال اپنا ایک ٹیررزم سے لڑتے ہوئے بھی ہم نے جو ہے انڈیا کو بھی ایکسپوز کیا ہے. ابھی اس سول گورنمنٹ کو اور بھی ایفرٹس لینی چاہیے میرے خیال میں, چونکہ فوج تو اپنا کام کر رہی ہے ضرب عضب ہو یا ابھی جو آپریشن شروع ہوا ہے ٹیررزم کے خلاف اس میں, لیکن بھارت جو ہے یہ اپنا ایک بٹھانا چاہتا ہے وہ جو صدیوں پہلے اکھنڈ بھارت کا جو کانسیپٹ تھا شاید ان بیوقوفوں کے ذہن میں خاص طور پر مودی سرکار اس کے جو ایڈوائزرز ہیں یہ تو کسی بھی ہیومن رائٹ کے کسی بھی زاویے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ بات آپ نے صحیح کہی, یہ مجھے کہنے دیجئے کیونکہ آج ہمارا بھی آئین کا دن ہے اور ہم آئین کی پاسداری چاہتے ہیں, لیکن یہ بھی بات صحیح کہ ہماری اور ان کی جو سویلائزیشن ہے وہ بیک گراؤنڈ وہ جو رچنس سے ہم وہ شیئر کرتے ہیں, لیکن جب پاکستان بنا ہے تو وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے شاید ابھی بھی تیار نہیں. یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ وہ پیکر بڑھانے کی بات ہو یا وہاں جا کر یہ بات کرنا کہ یہ پاکستان کو توڑا ہی ہم نے, ہمارا خون بھی شامل ہے, خون بھی اس میں شامل ہے. بالکل جی, اور اس کو ہم نے ہماری پارلیمنٹ میں اس کو بہت ہی کڑے طریقے سے تگڑے طریقے سے ہم نے ان کو ہماری فورسز نے ہم نے بھی جواب دیا, پولیٹیکل پارٹیز نے بھی. لیکن مودی سرکار جو ہے ان کے خلاف میرے خیال میں اور بھی سفارتی لحاظ سے پاکستان کو آگے آنا چاہیے. ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز سب پہ کام کریں, لیکن سول گورنمنٹ کا جو ہے اگر ہمارے پاس ابھی جو فارن منسٹر ہوتا فل فلیش ستار عزیز صاحب نے اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں. سینٹ پہ کوئی بیان بھی دیا انہوں نے میرے خیال میں یس میں تھوڑا لیٹ ہوئی ابھی ڈائریکٹلی یہاں آ رہی ہوں, تو میرے خیال میں ایک فل فلیج جیسے ان کے پاس ایک فارن منسٹر ہوتا تو یہاں اتنے سارے ایویڈنسز باتیں اور ہماری جڑیں ہو سکتی ہے مضبوط تو ہم دنیا میں اور بھی ایکسپوز کر سکتے ہیں بھارت کو. حالانکہ ہمارا رویہ اس طرح نہیں ہوا, ہم نے کبھی بھی پہلے شروعات نہیں کی ہے, لیکن اگر وہ ہمیں دیوار سے لگائیں گے اور اس قسم کی جو ہے جاسوس ہوں یا را کی جو انوالومنٹ ہو یا ٹریننگ پروگرامس ہو یا جو ایک نیوکلس کا کام کرنا ہو کہ سارے یہاں جو لوکل نیشنل انٹرنیشنل ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کو یہ جو چلا رہا ہے جو فنڈنگ کر رہا ہے, بالکل جی, اس حوالے سے میرے خیال میں انٹرنیشنل فورم سے ہمیں اور بھی آگے آنا پڑے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی کہنا ہے کہ کیونکہ کشمیر کے حوالے سے جو رویہ اور جو اقدامات اور یہ جو بربرست ابھی رہی ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا, جو کل کے الیکشن کے حوالے سے بھی یہ بھارت میں ہر قسم کے جو ہے انسانی اس کے جو ہے وہ پار کر دیے انسانی حقوق کے حوالے سے. اور کشمیر کے حوالے سے ابھی جو بات ہوئی کہ ہم نے اپنے بھیجے ہیں وفود, میرے خیال میں اس پر بھی ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور کرنا چاہیے. جنرل صاحب, جو دورہ معیار ہے عالمی جس کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے, آپ کے علم میں ہے کہ وہ ہم جب بھی سوال کرتے ہیں چاہے مشیر خارجہ ہو یا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر, وہ کہتے ہیں پرائیویٹلی تو یہ بات کرتے ہیں بین الاقوامی ممالک کے مندوبین ہو وزراء خارجہ ہو, لیکن پرائیویٹلی بات کرتے ہیں پبلکلی کیونکہ بھارت ایک بڑا ملک ہے اور ظاہر بات ہے ایک ری الائنمنٹ بھی ہو رہی ہے خطے میں, اس حوالے سے وہ بھارت کے خلاف جب وہ فورتھ فرنٹ پہ نہیں آتے تو اس کو کیسے ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں جو دورہ معیار ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے, اور یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے یہ بالکل صحیح ہے, اور میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ ادارے ہیں نجی ادارے جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل ہوا اور دنیا کے کئی ادارے ہیں, ان کو تو اجاگر کرنا بڑا ضروری ہے. ایک لحاظ سے ان کو پوری طور سے علم بھی ہے, ان لوگوں نے بیانات بھی کچھ حد تک دیے ہیں, لیکن ان کو بھی میرے خیال میں زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. پھر میرے خیال میں جو ہم نے ماضی میں بھی کیا تھا کہ کیپٹلز میں ابھی پھر ہم نے جانا ہے, اس لیے کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ اب آج کے بعد سے انڈیا کا جو رویہ ہوگا اور ایک لحاظ سے پروپیگنڈا بہت کرے گا, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں پہلے سے ہی اقدامات لینے پڑیں گے. اور تمام دنیا کے جو کیپٹلز ہیں, خاص طور سے جو اہم کیپٹل اور ہمارے موجود ہیں اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں, مسلمان ممالک ہیں, ان کو بھی بتانا ضروری ہے تاکہ ان کی حمایت بھی حاصل کرنا ضروری ہے. اور یہ بتانا ہے کہ ہمارے پاس جو شواہد ہیں جو آپ کو ہم نے پہلے سے دیے ہوئے ہیں, جو ہم نے اقوام متحدہ کے سامنے بھی رکھے ہوئے ہیں,
ان کو پھر سے میرے خیال میں دہرانے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انڈیا ایک ایسی تصویر کھینچے گا اور ایسے پروپیگنڈا کرے گا کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ الٹا ہم پہ الٹا چور کوتوال کو ڈال رہی ہے. میں یہ کہنے والا تھا. دیر ہے درست ہے, لیکن نہال ہاشمی صاحب جو ہیں وہ آ چکے ہیں. پتہ نہیں یہ obviously ایک کنسٹیٹیوشن ڈے ہے اور ہم ان کو ایز اے سینیٹ آف پاکستان اور سسی پلیجو اور علی رضا عابدی صاحب چونکہ پارلیمنٹیرین سے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور ہم سب کو بھی مبارکباد اس کی ہونی چاہیے کہ ہم اپنا کنسٹیٹیوشن ڈے منا رہے ہیں, ہمیں منانا چاہیے. نہال بھائی اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کلبھوشن یادیو کے حوالے سے. سسی پلیجو صاحب کا کہنا ہے کہ عسکری ادارے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے تو اپنا کام کر لیا ہے, اب حکومت پہ چونکہ بہت بڑا چیلنج آپ کے سامنے آ گیا ہوگا. بھارت کی جانب سے بڑی تلملاہٹ ہے, ہمارے جو ہائی کمشنر ان کو بلایا گیا, احتجاجی مراسلہ دیا گیا ہے. آج مشیر خارجہ سینٹ میں بھی موجود تھے اور ابھی آپ سن رہے ہیں جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ان کو ان کے سوئے ضمیر کو بھی ہمیں جگانا ہوگا. تو بہت سا کام اب آپ لوگوں نے کرنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ حکومت پاکستان کا ایک حصہ ہے آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. جی کوئی بھی منسٹری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, تو جو اقدام اٹھایا گیا ہے اس میں حکومت پہ پاکستان کی حمایت اور تائید اور ایک پروٹوکول ہوتا ہے قوانین کے بھی, انٹرنیشنل آبلیگیشن جو ہمارے اس کے بھی, اور مختلف قوانین ہوتا ہے. یونیلیٹرلی ایسا نہیں ہوتا. تو یہ تمام کے تمام جو بھی کارروائی ہوئے, جو آج ان کلبھوشن یادو کو جو سینٹنس سنایا گیا ہے وہ پاکستان حکومت کی جانب سے سنایا گیا. کورٹ الگ ہے. ہم تو اب سویلین جو ہمارے ملک میں ٹیررسٹ ہیں ان کو بھی ملٹری کورٹ سے ہم سزائیں دلوا رہے ہیں, چونکہ ہماری وہ جو اسٹرینتھ ہے وہ نہیں بن پائی ہے باوجود بہت ساری اور وجوہات کی بنا پہ. تو یہ جو سزا دی گئی ہے یہ حکومت پاکستان کی اپروو کردہ عدالت سے دی گئی ہے. اور یہ ان کا یہ بھی کہنا تھا چونکہ آپ موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اگر ہمارے پاس کل وقتی وزیر خارجہ ہو تو ہم زیادہ بہتر محاذوں پر اس کیس کو لڑ سکتے ہیں. جو وزیر خارجہ ہے اس ملک کا وہ بڑا کامیاب وزارت خارجہ چلا رہا ہے, جس کی وجہ سے نیوکلیر سپلائی گروپ میں ہندوستان نہیں جا سکا, جس کی وجہ کہ آپ کے ملک میں جو 23 مارچ کا پریڈ ہوا اس میں آپ نے دیکھا ہوا کہ 4 ملکوں کی افواج آئی تھی, 3 نے مارچ پاس کیا تھا, 1 کے آرمی چیف آئے تھے. ہماری خارجہ پالیسی بہت کامیاب ہے. ECO کے 12-11 ممالک کے لوگ آئے تھے اور ہم ایک نئے پروٹوکول کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کا دوست ہو, کئی لوگ آپ کے رائٹ ہوتے ہیں, کئی لیفٹ ہوتے ہیں, کئی انڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں, مگر ہم ٹھیک طریقے سے ٹھیک رستے پہ چل رہے ہیں. ہمیشہ جو فارن آفس کو ڈیزائن کرتا ہے, شیو کرتا ہے, وہ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہی کرتا ہے. اور اس سے پہلے دیکھیے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی پاکستان کے کل وقتی وزیر خارجہ تھے. ان کو پتا تھا کہ ان کو تھرڈ ورلڈ کنٹری میں اور اسلامی دنیا میں کیسے جانا ہے. تو نواز شریف صاحب جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے وہ اپنی فارن آفس کو ڈیزائن کر رہے ہیں. سر آپ سے علی رضا عابدی صاحب وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے اس سچویشن میں جو کلبھوشن یادیو کی سزا کی صورت میں سامنے آئی ہے؟ پھر میں چاہوں گا کہ ٹورڈز دی اینڈ چونکہ آج آئین سے تجدید عہد کا دینا ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کے کلمات لوں گا, لیکن اس حوالے سے کیا وے فارورڈ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ مزید پارلیمانی وفود کو جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں ایک دفعہ پھر بھیجنا چاہیے اور اس ایشو کو لے کر بھیجنا چاہیے؟ دیکھیں ہمیں اپنی فارن پالیسی کو اب جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے اس ریجن کی خاص طور پہ اس کے حوالے سے ری الائن کرنا پڑے گا. 39 کنٹریز کے کولیشن میں جنرل راحیل شریف صاحب جا رہے ہیں. اسی طرح امریکہ نے ابھی جو اگریشن سیریا کی طرف شو کی ہے اس کی وجہ سے اس کے ساتھ جو 60 کنٹریز اور پھر یہ 39 ادھر, پھر اس کے بعد رشیا, چائنا اور ایران یہ الگ کھڑے میں اور ہم ان سب کے بیچ میں, اور ادھر سے انڈیا کا آج ہم نے یہ کیا تو اس کی طرف سے بھی اگریشن آئے گا, افغانستان اور ایران کو بھی یوز کرے گا. تو وی ہیو ٹو ریئلی سٹ ڈاؤن اور اس پہ اگر ہم پارلیمنٹ کا سیشن ہو یا پھر اس پہ APC ہو اس کے بعد جو بھی ڈیسیجن نکلتا ہے اس کے بیس پہ ہم اپنے مدعے کو, اپنے موقف کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھیں کہ بینگ ان دا مڈل آف آل آف دس ڈسٹی اسٹارم دیٹ از گوئنگ اراؤنڈ اس, ہم اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کریں گے, کیونکہ جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ وی شوڈ ناٹ بی سین ایز دی اگریسر, وی شوڈ بی سین ایز اے وکٹم, کیونکہ ہم نے وی آر دا ون ہو ہیو بین آن دا ریسیونگ اینڈ. تو
it is a grave responsibility for the government of Pakistan and हमें बाकी में इस सारे पहलू को देखते हुए कि अब हम लोगों ने अपने ऑफिसर्स को भेजना है, सऊदी अरब की तरफ भेजेंगे नहीं भेजेंगे, क्या हम अपने आप को एक मिडल ईस्ट की वॉर में अब इंडल्ज करेंगे, क्या हम उस पर आर्बिट्रेशन का रोल अदा करेंगे, तो शायद दैट वुड बी ऑफ मच बेनिफिट टू अस. लेकिन इन दिस करंट टुडे, एज ऑफ टुडे, I think Pakistan really needs to find out a way जिसके तहत हम सब यूनाइटेड होके अपना एक वाज़े तौर पे आवाज़ दे सकें कि जी वी आर द वंस हु हैव बीन फाइटिंग टेररिज्म, और जो हमारे चारों तरफ इस तरह के लोग थे जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैसिलिटेट करा रहे थे, फाइनेंस कर रहे थे, दो शुड बी द वंस हु शुड बी नेम्ड एंड शेम्ड. और ये बड़े आपने अच्छा एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट हमारे व्यूअर्स के सामने रखा, उसके लिए हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस इशू पे जो कि खारजी इशू है इस पे इत्तेफाक राय के साथ बैठना पड़ेगा, बहुत जरूरी है. क्योंकि हमारे ऑब्वियसली हम ये भी देख रहे हैं कि एक हाइपर एक्टिविटी भी हो रही है, चाहे वो पंजाब हो या कराची हो, एहतजाजी धरने मुजाहरे भी साथ साथ चल रहे हैं, ज़ाहिर बात है सियासी इख्तलाफ भी है, लेकिन ये इशू जो है ये बहुत संजीदा इशू है. जैसा इस पे मैं चाहूँगा इस इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट जो अली रज़ा आब्दी साहब ने कहा है उसके लिए यही आप भी सजेस्ट करेंगे जो वे फॉरवर्ड इन्होंने सजेस्ट किया है? जी बिल्कुल. पार्लियामेंट का सेशन हो, एक बहस हो, इसके मुख्तलिफ जावियों से इसको परखा जाए, देखा जाए, मामले की संगीनी का नोटिस लिया जाए. बिल्कुल. देखिए इसमें पार्लियामेंट का बड़ा रोल है और एक लिहाज से पूरे मुल्क को मुत्तहद होना बड़ा ज़रूरी है. तमाम पार्टीज को एक लिहाज से इस वक्त एक ही लाइन लेने की ज़रूरत है ताकि ये पता लगे कि पाकिस्तान में इस वक्त इस कदर मुत्तहद है इस बात पर कि पाकिस्तान में जो तकरीब कारी हो रही है वो बिल्कुल नाजायज़ है और पाकिस्तान जो है हर किस्म के इक़दाम लेगा कि तकरीब कारी न हो. लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये इंडिया जो है ये अफगानिस्तान को भी इस्तेमाल करेगा और उसकी ये कोशिश होगी कि अफगानिस्तान से भी प्रेशर जो है पाकिस्तान पर डाला जाए और तकरीबकारी में और इजाफा करने की कोशिश करेगा. और हमें दूसरे इंटरनेशनल फोरम्स पे भी जैसे कि मोदी साहब की हमेशा ये एग्रेसिव पॉलिसी रही है तो उसके लिए भी तमाम काउंटर मेजर्स हमें लेने चाहिए, ना कि उनको एक लाइसेंस दिया जाए कि वो शुरू कर दें. प्रोएक्टिव अप्रोच और रिएक्टिव ना हो. सही साहब, चूंकि आज यौम दस्तूर भी है और हमारा 44वां आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, मैं जानना चाहूंगा ऑब्वियसली इस पे हमारे बयानात आते हैं. प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान आया है, चेयरमैन सेनेट साहब ने भी कुछ देर कबल तकरीर की है, स्पीकर नेशनल असम्बली वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी तकरीर की है और बुनियादी मकसद यही है कि जो आइन है जिसके तहत तमाम पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो खड़ा हुआ है, तमाम इदारे अपने दायरेकार में रहते हुए काम करें. मैं चाहूँगा कि हम यही आइन जो है हर शहरी को उसके जो हकूक़ है वो भी दिलवाने का ज़ामिन है. हमें इसकी अमलन मुजाहरा करना होगा, लफाजियत से ज़्यादा अमली इक़दामात की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है. यही आज के दिन का सबक है. अगर अपनी खुद एहतिसाबी करें एज ए पार्लियामेंटेरियन, एज ए पॉलिटिकल पार्टीज रूलिंग डिफरेंट एरियाज. आपने बड़ा अच्छा ये इसको बयान किया है. क्वेश्चन में भी एक राया भी रखा है. मैं मुबारकबाद देती हूँ अपने सारे मेहमान जो हमारे यहाँ बैठे हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, जल्लू साहब को भी, आपको भी, पीटीवी को भी. बड़ा अहम दिन है. मैं वहीं से आ रही हूँ. तो मेरे ख्याल में जो सारे लोग जो भी पॉलिटिकल उनकी एफिलिएशन मुख्तलिफ पार्टीज की थी, न फकत चेयरमैन सेनेट थे लेकिन स्पीकर को भी असेंबली थे, MNAs हमारे थे, सेनेटर साहिबान सारे थे, मीडिया था और चारों असेंबली में, खास कर असेंबली में अभी एक घंटा हुआ है, वहाँ शुरू हो चुकी है तकरीब. ये ब्रेंड चाइल्ड जो है सेलिब्रेशन का, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे आइन के हवाले से हम उनको क्रेडिट देते हैं. यूनानिमसली एक चीज हुई थी 73 का आइन, 73 का. देखिए मैग्ना कार्टा के अभी भी हम जिक्र करते हैं, 1000 साल हो गए. सिविल लिबर्टीज के हवाले से एक जो चार्टर देना बात थी, उसके 18th सेंचुरी को हम देखते हैं कि जेम्स मैडिसन जो आर्किटेक्ट थे US कॉन्स्टिट्यूशन के, जिनके फिर मेंटोर थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू, उनका अभी भी जिक्र होता है क्योंकि उन्हें सिविल लिबर्टीज के आइन की कॉन्स्टिट्यूशन के एक शेप दिया और स्टेट के हवाले से उनको चेक एंड बैलेंस के लिए एक तरीकेकार दिया. तो पाकिस्तान में 73 का कॉन्स्टिट्यूशन भुट्टो साहब का जो विजन था, जो बात थी, और फिर सारी
जमातों को लेकर ये बड़ा एक मरहला था मेरे ख्याल में। पाकिस्तान बनने के बाद एक आपको एक ज़ाब्ता अखलाक जैसे होता है, तो एक फ्रेमवर्क आप देते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, उसमें जो आर्टिकल 25 को ही देख लें कि भाई सारे शहरी बराबर हैं, या आप जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन को देख लें, फिर उसमें जो कमी पेशी थी आपने कहा 18 अमेंडमेंट में हमने उसको पूरा सब पार्टी से साथ मिलकर। जो आम लोग हैं, मैं चाहूंगा कि उनके लिए ये दिन कितना अहम है। ये नहीं कि मैं कोई ऐसा सवाल इस करूं कि आज वो मैंने मनाजिर देखे मुझे खुद तकलीफ हुई, जो सोल्जर बाजार कराची में जो स्कूल था 1928 में बना हुआ, वो जो गिरा है और बच्चियां बाहर पढ़ रही थी, कैसे उनके लिए 10 अप्रैल को हम यादगार दिन आ रही थी मुख्तसर कि जो आर्टिकल 25 है कि भाई सारी सिटीजन जो बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के और बात के फर्क के सब बराबर, उस पर जो है सबसे ज्यादा हमें जोर, जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के हवाले से जो बात है, जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, जो सूबाई खुद मुख्तियारी की बात है, जो इदारों की जो है ऑटोनोमस होने की बात है, ये सारी चीजों को अभी भी अमली तौर पर जो है उसको बेहतर बनाने की गुंजाइश बहुत बड़ी है। यही वजह है कि ये याद दहानी के लिए हम ये चीज सेलिब्रेट करते हैं। और मेरे ख्याल में इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को भी खराज हम पेश करते हैं। और अभी चेयरमैन जो रजा रब्बानी साहब हैं, उन्होंने भी जिस तरीके से डिबेट शुरू करवाई है या ये जो दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे बड़े फख्र महसूस होता है कि मैं इस सेनेट का हिस्सा हूँ जहाँ ये बुनियादी इंसानी हकूक की बात हो रही है, हम सेलिब्रेट करें। अली रजा साहब, दिन अच्छे होते हैं, दिन मनाने चाहिए। जिंदा कौमें वो होती हैं जो इन दिनों की स्पिरिट से सीखती हैं। हमें क्या सीखना चाहिए? मैंने इसलिए सोल्जर बाजार का वो विजुअल जब मैं सुबह देख रहा था सुबह उठ के, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि आज वो बच्चियां जो हैं वो बगैर बिल्डिंग के वहाँ सबक पढ़ रही हैं और पता नहीं कौन कब्जा माफिया, ग्रो माफिया गिरा गया, FIR दर्ज हो गई हैं। उनके लिए आम पाकिस्तानी के लिए आज का दिन किस तरह मुनफरिद होना चाहिए? बेशक आज का दिन जमहूरियत के लिए तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है पाकिस्तान में, क्योंकि अभी तक आज़ादी के बाद से हम लोग हाफ एंड हाफ चले, आधा जमहूरियत चला है, आधा माशाल्लाह चला है। और ख़ास तौर पे जब ये आइन आया और उसके बाद एक इरादा बना कि जी पाकिस्तान में जो लेवल ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ह्यूमन राइट्स और स्टेट और पब्लिक के बीच में जो गैप है उसको स्ट्रीमलाइन करना एंड उसको एड्रेस करना, that was the responsibility of this and that is what it protects. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉल ऑफ फेल में हमारे तजाद है। हम लोग आइन का दिन मना लेंगे, हम इस पे जमहूरियत के चैंपियंस भी होंगे, हम चीखेंगे चिल्लाएंगे कि जरा सा अगर बूटों की आवाज कहीं ना कहीं से आने लगे या कुछ ऐसे लगता हो कि जैसे अभी भी हो सकता है इस गुलबशन वाले केस में भी मैं समझता हूँ कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में थोड़ा सा फुकदान कोई इशू आएगा, अच्छा थोड़ा सा आएगा। लेकिन अगर अभी भी हम आइन को नहीं मानेंगे, एक नशिक आपकी सिर्फ सिंपल जो जिस पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कब से चिल्ला रही है, आर्टिकल 140 है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू द ग्रास रूट लेवल, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अथॉरिटेटिव पावर, उस पे अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी ही सिंध हुकूमत में जो पार्लियामेंट है बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी एक ऐसा बिल पास कराया हुआ है जो कि मुतरादिफ है आर्टिकल 140A के तहत, और उसमें बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। और यही जो प्रोटेस्ट अब आप रोडों पे देख रहे हैं और जो बढ़ते जा रहे हैं, यही आपको इस चीज का वाज़े तौर पे बताएंगे कि क्या क्या राइट्स होते हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट्स तक डिवॉल्व करने चाहिए, एंड दिस इज फॉर पाकिस्तान लेवल। जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन मैं समझता हूँ कि जो नर्सरी ऑफ डेमोक्रेसी जिसको आइन प्रोटेक्ट करता है वो आप कबूल कर चुके हैं। निहाल हाशमी साहब, सर लास्ट वर्ड, यौम दस्तूर है आज, अब ये इंश्योर हो गया है पाकिस्तानी पब्लिक को कि कोई ताले आसमां जो आइन को ना तोड़ सकने की जरूरत कर सकता है ना इसको मुअत्तल कर सकता है। हर ताले आसमां और हर आमिर और हर अकड़ू जर्नल के लिए आज का दिन इबरत का दिन है, मकाम इबरत है, और शायद उनको तारीख पढ़ना चाहिए हमेशा। लोग बड़ा प्यार करते हैं, मैं सब लाइटर में कहूँ थोड़े से, क्योंकि बैठे हुए हैं, लोग बहुत इज्जत करते हैं जब तक वो उनके मुहाफिज होते हैं। जब वो आका बनते हैं तो लोग इंतहा से ज्यादा नफरत करते हैं, अपने मुहाफिजों से बड़ा मोहब्बत करते हैं, आका से नफरत करते हैं जब बन जाते हैं अपने बजोर ताकत। और यही फासला है वहशत से जमहूरियत का। जो वहशत होती है जहां आइन नहीं होती है, जिन ममालिक जिन माशरे में आइन नहीं है वो वहशत ज़दा है, और जहां पे आइन है वो इंसानियत है। ये सफर है वहशत और इंसानियत का, जो कॉन्स्टिट्यूशन है। और आपने देखा होगा कि इस मुल्क में जब आइन नहीं था या मुअत्तल था जिन माशरों में, तो वहशत तारी होती है। आज इस मुल्क में बावजूद इसके कि बहुत सारी चीजों की कमी बेच, और इस पे तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक, अल्हम्दुलिल्लाह सियासी जमात नहीं, ये
असासा है पाकिस्तान की आवाम का। हम कौन होते क्लेम करने वाले कि हमारी आइन है? ये आइन आने वाली नस्लों का है और इस पे सबको इत्तेफाक करना है, वरना कोई माशरा कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हम एक सिस्टम से आगे बढ़ेंगे, हम अपनी मर्जी से आगे नहीं और ऐसा सिस्टम हम उसमें बेहतरी भी लेंगे ताकि वो डिलीवर भी करें। लास्ट बड़ा और आज मैंने उसी स्कूल वाले बच्चे पे सेनेट पे बड़ी बात, सोल्जर बाजार वाले पे बात की। सर लास्ट बिल्कुल 30 सेकंड। मैं समझता हूँ कि फौज जो है वो बिल्कुल जमहूरियत को बिल्कुल मजबूत करने में पूरा अपना किरदार अदा करेगी। और अब जो लीडरशिप इस वक्त है, आप देख लें कि कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई किसी किस्म से अमरियत वापस आए। बहुत शुक्रिया। मैं कहूँगी सिंध हुकूमत ने सबसे ज्यादा आइन की पासदारी की है, तो किसी भी एक वाक़ये को लेकर आप उस पर दबा रहे हैं। चलिए, आपने उसकी वजह दी थी। ससी पुलिस साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनरल साहब थैंक यू वेरी मच। अली साहब, आबदी साहब, निहाल हाशमी साहब, आप चारों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ख्वाजा आसिफ साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया और अहमद बिलाल सूफी साहब ने हमने अहम नुक्ते पे गुफ्तगू की। कुलभूषण यादव की। अब आने वाले दिनों में हमने देखना है कि इसका क्या भारत की जानिब से रिएक्शन आता है, जो कि आना शुरू हो गया, और हमारी हिकमत अमली उस हवाले से क्या होगी। यौम दस्तूर के हवाले से अच्छा दिन है, इसको मनाना चाहिए। इसके साथ साथ आइन के तहत जो लोगों के हकूक हैं उनको हकूक दिलवाने के लिए सबको अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। प्रोग्राम सोचते में नशीस कैसे लगी, फेसबुक और ट्विटर की अपनी राय से मुझे जरूर नवाजिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल रात 8 बजकर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।